Bukan hanya manusia yang masuk Islam di Eropa, tapi gerejanya pun masuk Islam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bilotip News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, bukan hanya manusia-manusia di Eropa yang masuk Islam, tapi gerejanya pun juga nggak mau kalah masuk Islam pula. Sebuah video viral menunjukkan dilihat dari luar bangunan tersebut jelas adalah sebuah gereja bersejarah yang ikonik, yang bangunannya tidak berubah sama sekali. Namun begitu masuk ke dalam, orang yang memvideokan ini terkejut. Apa yang ada di dalam ternyata bukanlah sebuah gereja. Tidak ada lagi bangku-bangku dan berikut altar gereja yang ada di sana, namun karpet merah berbaris lurus menghadap kiblat, menandakan itu adalah sebuah masjid lengkap dengan sebuah mimbar yang digunakan untuk berkhutbah. Saudara, Masya Allah. It's not longer people converting to Islam in Europe, it's now churches converting to Islam. Tidak lagi orang yang masuk Islam di Eropa, sekarang gereja-gereja pun masuk Islam juga. Oh, 3 days don't be lazy, it's time to get to the masjid. Tell your father to get your brother, it's time to go to the masjid. Yo bro, salamu alaikum. Walaikum salam. Hold up, akhi, you can't pray in here. This is a church. Brother, it used to be a church, not anymore. This is what makes Britain great. Come on inside, my brother, and have a look. Bismillah. Oh, today, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Masjid Al-Huda, Preston, Lancashire. Used to be a church and now it's a big beautiful mosque, as you can see. Got the good old timber still here. This is where our Imam would deliver the Friday sermon. It's got such a beautiful aura about the place. Honestly, you have to come. Like, words can't describe that feeling. But nevertheless, let me take you over here. Let's have a look. So yeah, this place was actually late 1800s, beginning of the 1900s. But as you can see, now it's a beautiful mosque. If you love me, keep my commandments. And we've got a beautiful verse from the Quran. Truly those fear Allah amongst His servants who have knowledge, subhanallah. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. And say, when the truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. Jazakumullahu khair. Ya, itulah tadi saudara, bagaimana sebuah gereja tua bersejarah telah berubah menjadi masjid, saudara. Fakta. Ya, Masjid Al-Huda dulunya adalah sebuah gereja tua bersejarah di Preston, UK, Inggris, yang dibangun pada tahun 1843 yang bernama New Jerusalem Church, gereja Yerusalem baru, yang diubah menjadi masjid setelah dibeli oleh komunitas muslim. Masjid ini sekarang melayani komunitas muslim dan telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, saudara. Ternyata sudah cukup lama, dengan berbagai peningkatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitasnya, seperti area wudhu yang jelas lebih luas dan lebih banyak toiletnya. Dibangun pada 17 Mei 1843, peletakan batu pertamanya, dibeli oleh komunitas muslim dan diubah menjadi masjid dan madrasah bernama Masjid Al-Huda. Itulah yang terjadi di Eropa sana, saudara. Kalau dilihat memang seperti itu alurnya dari dulu. Semakin Islam dimusuhi, di-framing, dianggap sebagai common enemy, sebuah ancaman bagi mereka. Di saat yang bersamaan itulah Islam semakin dikenal dan semakin bersinar cahayanya. Oke? Ya, sebuah fakta yang terjadi yang membuat kemudian gerakan anti-Islam, Islamofobia dari sayap kanan di Eropa, terutama di Inggris, semakin kepanasan. Ingat kuncinya, semakin mereka memusuhi Islam, memframing Islam, menyerang Islam, semakin pesatlah perkembangan Islam. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bro, salamu alaikum. Walaikum salam. Hold up, akhi, you can't pray in here. This is a church. Brother, it used to be a church, not anymore.
This is what makes Britain great. Come on inside, my brother, and have a look. Bismillah. Oh, sit there, you know. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Masjid Al-Huda, Preston, Lancashire. Used to be a church and now it's a big, beautiful mosque. As you can see, got the good old timbers still here. This is where our Imam would deliver the Friday sermon. It's got such a beautiful aura about the place. Honestly, you have to come. Like, words can't describe that feeling. But nevertheless, let me take you over here. Let's have a look. So yeah, this place was actually late 1800s, beginning of the 1900s. But as you can see, now it's a beautiful mosque. If you love me, keep my commandments. And we've got a beautiful verse from the Quran. Truly those fear Allah amongst His servants who have knowledge, subhanallah. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. And say, when the truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. Jazakum Allahu khair.